Da. Mama lagi kahuman. Balik. Uy. Balik. Abi ano pag last kay kuan, night chlorine guard no? Night chlorine. Ye, dali. Kaya mawa na tiyan. Ko, tabi inita. Ganahan oroy ka mag-swimming ani orasa be. Mapagtong jud ni siya bagard no. Alas 9 pa man pud no? Kaya pa? Na may vitamins ang init sa buntag me. Vitamin. Unsa ang vitamins? Na may vitamins. Na may vitamins. Hi. Standing with my son Saki. Swimming daw siya. Where are you, Saki? Lah, nawa na. Nya, diha ka be, hadlukan. Hadlukan. Di ka kaya. Di ka kaya si Sakare. Anong kapadaplin mo ka? Ha? Ha? Anong kapadaplin mo ka? Long. Laom ra kayo? Ilang Inita po 5 din. feet kay 6 feet. Okay, 6 feet. Bitaw na, oh. Ilang 5 feet ba? 6 feet. Ari naman ang 5 feet. Ari dapit. Mo gani ana 5 feet. 6 feet ang 4 feet kay 5 feet basta na nagkano no. Sige na. Hey, kay init na. Oh, bye na. Hello. Hello. Na, I'm swimming here in Peacock Garden. Na. Hello, I'm swimming here in the Peacock Garden. Baclayon, Bohol, Philippines. It's nice Really? and refreshing air. Refreshing air di ay pag shore oy. And Bye bye na oy. bye.